आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन की रूहें घर में क्यों आती हैं और क्या लेने के लिए आती हैं? आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की महफिल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौजू के हवाले से हुआ करते थे। एक मर्तबा हज़रत अली मस्जिद में बैठे हुए थे। आपकी महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने हज़रत अली से सवाल किया, क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर आती है? इस सवाल के जवाब में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने क्या जवाब अर्ज़ किया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं और क्यों आती हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी के सवाल के जवाब में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी करें और वो इनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया, ऐ अली, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? हज़रत अली ने फरमाया कि जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं। कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमल करे, इसालो सवाब करे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घर आती हैं, फरियाद करती हैं, इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए आमाल किए जाएं और इनके लिए सदका दिया जाए। सलमान फ़ारसी ने दोबारा पूछा, ये रूह कब कब अपने घरों को आती हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया, ये रूह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमा की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं इनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेक हो, अपने वालिदैन के लिए आमाल हदिया करे और इनके लिए दुआ करे। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ सलमान, याद रखना, अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं, या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें अपनी दुआओं में याद किया है, तू भी उन पर रहम फरमा, उनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। हज़रत अली का फरमान जिससे वाज़ह होता है कि रूह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली की इसी तरह की एक और रवायत में है कि एक मर्तबा हज़रत अली मस्जिद में उदास बैठे हुए थे। हज़रत सलमान फ़ारसी तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे, मैं आपको अफसुर्दा देख रहा हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ, आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, इसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया, ऐ अली,
کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں ان کا اپنا اعمال نامہ بد ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کرے، احسان و ثواب کرے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر آتی ہیں، فریاد کرتی ہیں اور انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچ سکے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے، لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ جہاں تک بات ہے روح کی، وہ مرنے کے بعد بھی حرکت کر سکتی ہے یا نہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح جب انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، کیا وہ بعد میں بھی نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام باہم ملے، ایک نے دوسرے سے کہا اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے حکم سے جو روحیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ماتحت ہوتی ہیں، ہمارا وجود بھی اللہ کا ماتحت ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ روح مرنے کے بعد بھی نقل و حرکت کر سکتی ہے۔ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ کے ایک فیصلے کا نام ہے اور اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا کہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جب مخلوق کی شان کے لائق نہیں۔ اور یہ یاد رکھے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔